Ijumbe kuzenzo umbe ibondo zengine zenyandangwe ekobo de bona nyangwe leila lelelele. Ijumbe kuzenzo umbe ibondo zengine zenyandangwe ekobo de bona nyangwe leila lelelele. Ijumbe kuzenzo umbe ibondo zengine ariko jole oli jama pura sobu arenge wajibahe 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 rebu sena najisi bomola inyashiraki worojohe worojohe ariko jole oli jama pura sobu arenge wajibahe rebusena najisi bomola inyashiraki worojohe Allahu dayalim boshe jiri boshe ewe basiru moni komori viriliye viriliya viriliya Allahu dayalim boshe jiri boshe ewe basiru moni komori viriliye viriliya viriliya ijuba yakundenza umba ibondo zengine zeandangwe ikowa wole bona nyangwe laila lelelale ijuba yakundenza umba ibondo zengine zeandangwe ikowa wole bona ملفك بتيجنجي waongozi watukufu wa Facebook FM, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ndo tsahasamaha jumaize dakika 24 ikaundu zenjeza harma wakati kawaida ikao sumnikanie barnamaji ya hatu barnamaji ikao miongoni mwa ye mada ya leo ratsaua avongeri jeri nanue do hujarje harima oye assassina odieux et assassinat criminel nane asasina ikao kijaparo jiri harma yensi ya hatu ya mrehemu Major Hakim yakayikubalia parwa bapale ndo ikao hamema kati ya musuyano hame serikali warenge majamvi wafinyiha esheitendo shaki crimineli shaki barbar shafanyiliwa ye mwanyanyasi mrehemu ndo ikao ranzar juzi sengari shiao auriono winjo ma militeri nongonongo wajitamka nongonongo wamba ukana ye asasina barbar ya Major Hakim ketulazimu ibakishe sampuni ikao ngelazimu wandu wenyu ufanya shetendo shinu wahundwa nezahunda Major Hakim habu yaukana hata mpakanda haba sainu ye mahkama kajadusa sheitso harma elesu alalinu irende ha je asasina criminel odieux ya mrehemu almarhum Ahmad Saidi yakayadoji kubalia parwa gazon irende ha wajau nezahunda colonel haurambele komanda Faisal Abdusalam feu Major Mutu nana Nasser irende ha nezahunda owana wa Medina ihonzuan irende ha jezahunda emwana mtembehu yavuriziziwa ze lasbara harima yezevoti za 2019 jaboko irende haja masuala menji ikao ele jeshi la hatu kalturansi ufanya misankado harima ye miji ya hatu lakin eza hunda Major Hakim yakayajikubalia parwa bapale sonti pia kabati mru ya tusisi muha kabati mru ya tutambiha juma eza hunda Major Hakim inde manaika ubandale swala linuruonu hama serikali walamiza kafubiti hamande namna wakaobandaya wa mzihevo sana neza masihu ili wakomori yitijua hunda rejei abonge ile swala linu rejeri jeri shilie mhu wahe idara ya hazi
ye ujumbe la uraizi ili ridua isheleziza yokana ekangwa nzoa finyihe makalma hamada yanu shasi wa komori karna uwa banafasi si wa komori karina ujua riwarensi nyonyanyasi mamboka na eleji ngilo hambwani nyonyanyasi mdambia kana eleji ngilo hambwani bese duka mwanise muheze eze volume harma eze telefoni za hanyu ilinjwa wisha shauliho lesola linu ramba ngaranzuri tansa uwe eba umrola hito wahe mwanyanyasi akim alias bapale ngelazimu wako moridiwaze eba nwako ye serikali wadunge dihe yao harma lesola linu ngwafikirio kana yesi strategia hao ya hanza wabaile suala la 2021 esi strategia hao wakahanza waramene yekalmu hata ondwa njia harma itsumu ili habu waelewa yokana wa mwezi wa tsumu unu mwezi wa maghfira unu mwezi wa istighfara unu mwezi wa utaha tauba ebaba na serikali waelewa yokana wa komori ngojuju wadi waze ezijirio harma inti hatu serikali waelewa yokana wa komori ngojuju wadi waze umrola hitwa wa major bapale alias major hakim alias bapale ndongo ikao si wa hanjume uratsudi waza ezavira mahamili za hunda emwanyanyasi Ahmad Agazo komanda Faisal major mutuno wanyawe kojo hamba inu ikao hatampaka daba sainu rahakar jawaswili yebwe hokana raha major bapale enyama yahe rahake jali wanro ne arli abasainu bungunge juma ufanya hazi inde mana ikao uliho Risa madora taha mifumo mili ranzi major Hakim alias bapale ya ralulwai jukumu harmaika ya iho ya sangani hohombo hata mpaka daba sainu ye procureur wahe jamhuri olo ikao yo juwa hata ishora izomani hanta ishiwa rashora izomani ikao isho ye kushi juwa mtsulu wa eche ye procureur wahe jamhuri yoshi juwa hunu hamazi haleo hamazi mbiri honsongoeni na engar juwa yokana wakati shetendo ashinu shajiri procureur wa jamhur hajuliziwa ya asasina ya jiri harmaika ya kanda ya sangani ihonzuani ndongo ikao yende akautoe amri ye maitibe wa harima ila pitali ya hombo hatartibu za hanza zendeza nasibishiwa na wadi ndongo ikao kablia rejani kamdada biswali hajikubaliwa parambaba chenko ya buwe ompango wa hatu ngarjoshilia ye mhu wa idara ya hazi ujumbe la rais Yusuf Muhammad yajikubalia parwa Belu. Donc si c'est armé interrogatoire parce que je me connais pas passé wa sinon il y a ajouté il y a charme interrogatoire mais namna ya kausito wangu c'est vrai il était vieux et hyper tendu. Oh non. Radio Enfant, on va trouver le Facebook FM, Dieu Sami, Dieu Sami, les Zimbabwe sont élegis. Charme interrogatoire. C'est vrai, il était vieux. Koliho, Yusuf Mohamed Belou, Major Hakim alias Bapale, il était vieux. Il était vieux, il demandait quand il interrogatoire. Yimweshape hata hafanya malaise. Major Bapale yatsua swili maha 50 holiho Belu il était vieux une demande interrogatoire yamshinda narmushili. Donc si c'est armé interrogatoire parce que je me connais pas passé wa sinon il y a ajouté il y a charme interrogatoire mais namna ya kausito wangu c'est vrai il était vieux et hyper tendu. On a fait un malaise. Oh non, donc directement, même à l'église, accompagnant de l'hôpital. Bon, à tout fond, il y a une autre l'hôpital. Oui, donc si c'est armé. Ici, Holi Hondae, Yemhu Wahidara Hazi, le Jumbe Laura ici, Major Bapale, il était vieux, à interrogatoire, bon, il était vieux, à Kamdumdo Hazi Haku. Super tendu afanya malezi kajawahi yenda hospitali hafia honziani shangar jore jei harmaze tarehi zaho wanruanu wawaili hokana ulawana duskuru ndainuyo
mkuu wa idara ya hazi ya ujumbe la rais Yusuf Mohamed ajikubalia parabelu hakatekeleza waja tena makalma ya tufana na makalma ya binadamu shana ça c'est la rumeur. Mais le trou a été fait par des gens de Burundi et il a été ramené et ce sont ces gens-là qui l'ont enterré. Il n'a pas été enterré par des militaires. Ils vont nous amener des magiciens. Il y a Fanny Sidia, il y a Rini Chidia. Ni le mané, Wami Domira Wekomi, Kamani de premier magistrat, Nyoban, ça c'est joie. Ça c'est l'oiseau. Ça c'est qui est au moindre. Mani gili ke pano na toa mani mani pumu sidi vuvoja wa imata haraki ya fijo mani mani ilazimu rumjua mani ude ni tafenso sishua L'adjudant-chef Hakim Bapale, retraité de l'Armée nationale de développement, est décédé dans la nuit du 8 au 9 avril 2021 au cours d'un interrogatoire au camp militaire de Sangani en juin, suite à une enquête sur une tentative de déstabilisation du pays. Il a été enterré précipitamment cette même nuit au cimetière de Mironsi dans des circonstances et conditions particulièrement troubles. Ainsi, une enquête a été ouverte aussi bien au niveau de l'Armée nationale de développement que du parquet de Moussamoudou pour élucider les circonstances de cette mort tragique et déterminer les responsabilités des uns et des autres. Oui, les waziri wahe ankiba mkalmani wahe serikali hamba yezahe shahunu wajao ya mudiru wahe idara ya hazi ya ujumbe la uraisi ya zamanishiwa edifai holihondae Major Hakim alias Bapale yeye holiho Belu Major Hakim oui il a hypertendu hatina wanwa pia nous attitude bloqué ndaka hypertendu alafu kura hizi enquête afanya narishilie wazir Belu il a hypertendu hatina wanwa pia nous bloqué ndaka hypertendu alafu kura hizi enquête afanya malaise donc wana rambalo de l'hôpital wasulubu la hafu je ne sais pas où ça tire je ne sais pas wana ne certificat médical ya docteur ya traitant ya kumsuivre alafu bandaro ohawa wajuziwa yakababili banumi ronsi yakabuziwa nundi halo no wana ya lola undi hanshiu alafu hadziwa 17h30 au lieu au canal ou en bas 2h du matin makalili tiba don robirosi waja abaliwa hindi hadziwa kabati jeshi la sibagali hawa na image ona jeshi la sibagali ai hino muzabishi hao kutona kazi rezo di mautohamba yuko jazonisa hizo ingewa kazi yono wasonyikawazonisa kabati jeshi la kana temi la kauti bagali zembiza fanyiha lazi fanyiha parce que handani wandu wajuha wenda fanya profilation wenda kaundua de kabulila undua de kabulila kazi lukaya ishia zuka jahia ni makomo hiyo haramu hiyo tabia za kuendelea yezambiza fanyiha wakawaze ulawana na Yusuf Mohamed Belu ezambiza fanyiha sindaboka Major Hakim alias Bapale haulawa shandabokana ngabo wandu wakahaida watsimbe ele kaburlahe ili wamtoe wajue enamna ya hafa izo nezembi zafanyiha ulawana na Yusuf Mohamed Belu. Yusuf Mohamed Belu hadziwa 17h30 Major Hakim alias Bapale. Yusuf Mohamed Belu hambokana habaliwa huwasuli l'hôpitali bandele malezi huwasuli hula hafu hazamba ndro huwasuli hula na rejeze ili rishiero Yusuf Mohamed Belu mu idara haza jumbe la rais
narishile ndo izekao ndo yamba ngerjereje ndo ka hypertendu hatina wanwa pia nguzo bloka ndo ka hypertendu alafu kura hizi enquête afanya malaise donc wana rombalundu la bitali wasuluhu la hafu joni zenongo zachi wandu waroha mbalondo la pitali huwasuluhu la hafu huwasuluhu la pitali hafu Yusufu Muhammad Bello hula wana naye shahunu harma intervention ndo ajina Yusufu Muhammad Bello mhuwa idara haza jumbe la raisi hajitamka wae hamba ukana Major Hakim alias Bapale bandi habaliwa kanzando la pitali hafia honziani kaja wahi fanya malaise harmushiri non donc directement le malaise là accompagnement de l'hôpital bon atofunzi gana wasu l'hôpital ndia Yusufu Muhammad Bello hafia honziani donc narishidi arba interrogatoire narishidi parce que jomba kana watabase wa ulo alikuja sinon ya jotende ya wolu charme interrogatoire ni namna ya kausito wangu c'est vrai il était vieux hypertendu on a fait un malaise donc directement le malaise là accompagnement de l'hôpital bon atofunzi gana wasu l'hôpital ndia Wangana tukufu wahe Facebook FM indemana ikao ranza juzi se leswala linu kabli ya renjanji ya zahe manyanyasi bobosha nahya zinji ngazi zunguli yao harma ye makati yanu baishe ngabu mapicha hauna makalima menji ya zunguli yao karna ujuarenge makalima yao ya rumie haukana makalima ya hizani karna ujuare ya rumie almuhimu uwajoka utoe ndreda wajoka utoe hamu swani mau wa Komori jumai harara ilo armalis olalinu waoche nde sirikali haukana ondu wajua yabu wa mvuriza ondu wajua yabu wa lazimu wa mtowe inde wanekao wangaza tukufu wahe Facebook FM oskole nuranza rejue baadhi ya mamiliteri wa jusa shehitwa wamba ukana ketula zimu omfo wa Major Hakim alias Bapale ubire watsina hukma ngelazimuo kama tadinu tudani inde manekao ngaranzori uziseri juzise ala hamadalini eba gasina zaidi ya ndola tsahanifu mamidi hondaniraru ili swala linu mahakama wabaye matso ngarjokana kabano paro ujokaya mahakama harmale swala la Major Hakim alias Bapale hawo ya ukana owazifanya ngwa jijuao inde manekao ngaranzori juzise eba assassinat odieux ikao criminel yafanyile mwenyasi Major Hakim ne namna enda avuriziwa jainyama harima yengama yafikiziwa ngelazimu ibakishe sampuni yani ngelazimu batike hukuma harima swala mandalinu serikali kwa hukumu kabati mahakama ngebidio rambe ukana inna lillahi wa inna rajiuna nizomgwanza alhamdulillah rabbil alamin haungelazimu uwafanya zinu bao wadhuku izo ikao ndo wazifanya hao ya ukana ngwajijuao na bandhi ya hao ngwajulhanao narudunge ndada biswalia jibalia parambaba chenko ngerjerenge mrongo rinike owa Komor juma izo ikao dele swala la rehansiban ngarjoba hante ni hatu ranzida iho Montreuil ndada biswalia jibalia parambaba chenko Dada biswali hiyo jikubalu poro ambaba chenko assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Dada biswali ngandora tsa mifumo midi ngarinjeo mifumo miraru ranzi Major Hakim alias Bapale harwalwae jukumu nezi ya Colonel Azali Asmani houshangirizi no mtino shihuno no mtiogora wahe waziri wahe difai mhu wahe dara hazi Yusufu Muhammad jikubalia poro Bello yabakarfumbu wahe waziri wahe difai wende mhu wahele jeishi bila shaka ya rais wahe daula ngujule swala linu ye procureur wahe jamhuri nana ye chef d'état major swala mandalinu hata mpakanda basainu hama serikali wazikaza karo ngwanzo le swala linu wa Komoro liwaze lin swala lauka wa Komoro liwaze ye assassina ya Major Bapale ngelazimu wa Komoro liwaze ngelazimu bande procureuri
kaja jusa shaitan masuala amadalin ngelazimuo owandu apita shaitan wa shinu ritswamba ukana bizo mgwanzao au ngelazimuo walihwa izo wapata ndada biswali hii wajikubalu poro baba Chenko ngawe na omrongo marhabani nchi mwana Badruddin ndaninga mlengo masihu matukufu yanu libushirli wangekao do wadungao mpango unu nalo na wabushirli yatu munjema na mwezi mwema ikauke tsongeza liwasilie mbevo ya hahe insha Allah mwana Badruddin narikubali ukari hondana na eshek makhususu si wandulovo nsijuvan ikawe mbwana ya hatu tindembe ndio ukazabo hanywa juyu shembana ya hatu densi ya hatu mbwana ya hatu nde maranya waishio harumenti ya hatu harumomna suala mbavuni mbavi wa dakika nzima ekale weni mbriabuwe matangazo ya hano hauneze nongoza kaufanyishi hambeni ikawe lopita liwiyo jomolemi wango hasibabu hena mtu hatoka utahai nde yareme inusindanu rishemeleza okaya ndada biswalihi watukwali kwa baba Chenko rijohanza liswala hilo ritilizukuru owakomori na warenge deste ya hao eza haturi zamba ya baba sainu na warenge deste ya hao wondo waonao almuhimu wangasjamba ukanaza hatuna lezirwambia ya tumwararu yotsinzwa ekwa komorungu waele wao kwa tu ngoja laba ustarabu nguo ngoja laba haina mdoge na telefoni ngoja laba za information gizo harmoza interneti wale mengu pia ngo nawe zijirio harmo ule mengu ne hatwari ilio harima elesolalini rijohanza uliho eza hatuna lezirwambia uliho rizamba rishele aba sainu haina mndu ngezwa maana neroho yahe haina mndu ngujojirengea ya jukumu hokayo aba sainu kwa nosu butombe ukana ni diaspora na mjehunu mjemchanche ngeri jeri chanche leo nubu wakahanza wende wajitarmwe ajali wajibeha aba sainu ngaridhukuruo ile swala lehe manyasi bapale swala lehe maranja wa komori na wajidafi natijidafi wondo waonao aba sainu eza hatuna lezirwambia mdada biswali marhaba mechi mwanama Badruddin tsamba kola mna dakika mtiki wanjini swala lino mimi handani mwanama Badruddin ngamlaumwe majournalisti wa Komoro endelea aukaya harumayensi nje uriliozi itendo hamanda sinu shajiri abo koma ukaya majournalisti wa shidaza ho shamba no shitota amusende kababiri haruma mwezi kwenda shaitenda shakikatiri hamanda shini shajiri harumensi hatikao yinda mara handani ikao deshwa zojiri cha tikariziji tito zisokange ndahubenga ndawato musoramba uka ambusemdu wo hafu habo ko rihomomona au karijamona risha abori jokangu wo hafu chashe tendo hamada sinushahe mwananyasi chimsi tendo ikao shosha handa shajiri bonti juu abakeje kaula admike journalisti wa lobonti juu shilawa haruma matangazo ya hao timpaka shiwaswili obo hanyala dhimu timpaka mawaziri wao si wanazengo ngozinu madhamana wa kimahakama wao si wanazengo ngozinu madhamana wa kisirikali wao si wanazengo ngozinu madhamana wa kijeshi wao si wanazengo ngozinu wajula za fikra kaundo walonizo shawangalia shetenda chino baada shijiri hata tiunda nikashijatimu hosonume majournalisti harmoshirongowa abuke yabo iyo foti ya handa ya ukaya komorina mbisami engasina watangazaji au ngasina wandu ikangwa una telefoni mbungu tsaho mbaivia de basi iyo suala la mando mwanama Badruddin endelea suala la pili ikao mimi ngamlaumu ukaya ze famiza hatu zilobonti juu banunga botendeko ekashi jiri ngelazimuo haina usiku efami ijiwenese kena ushinde wane aketina bunduki wana sha hena usiku hocho sawa msiba wa hema na hao ikawa hajirisizi wao wajirisizi wao kifami wakaurantizi wa wanakabu wakaurantizi wa mayatima ikawa lazima ze fami zabo wandukangu wabitsi wao ni Kiswahili wakejuma besha mnungu tofanya mna karto ya mtio ho tingoni
ya dosu ngudia kwa sao moroni ni mtie ili owakomori zenongozi wadozi yeshi olando la mwana mbabahe ya Ulaya olando la mzaze ya ulile mwana olando la mjomba ya ulile mwana amana mshi olando la mbaba ya uliliwe mwana shaze nongozinu kabati ni serikali kabati journalist hata wala wafiwa kwa tushinda kutoonesa msiba ikaongo wa wajiria chawa msiba ya henti ya hatu nuwana nyasiwa lobo tiju ilakisha sisiri lomunu Faransa ukau karisi honda nimeko mwa shanga sivonze sinderilo juma hulila hena usiku no nesazikoza za huso wananyasi rambade ramayiti ratabu za hao sinderilo haruma tambu za wafikiria wandu walobo tiju shawo heli ndio unao yentine ndio mara nyawe shobo tijuyu ani zenongozinu kwa watu zirenga hedi alabi besho alewo kwa watu sanziani wa wanekode chahoto onesa ukaya ngamina hamu ya hedimu ya hangu na soma ilohe fubani hangu nchoo hitekeleza ngamina hamu ya he mwanama ulo hopirizo ikawo msumona gutabiho ahungu honda na ndogo fulani ahunga nina hamahe mwanama ya Ulaya wadu waloma siwani kwa tu wanaze nongozinu mwanama Badruddin taziri makisha sirlobo tijumanu tindo waruri wone yao shawo kabati mruone so msiba wa mwananya ya kondana nambi mwanama Badruddin ndana biswali ngarjo hurejei harimo mwiso wa mpango jeruse winji wa maswala shangaribu wa mpango wa hatu hosoni mwa yemaranya iliru wanitoa mrongo wa jitamke manyasuri para. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngojezi ambabe internet ulunge telefoni kwezi ngasida sina Satizi papa c'est on Marseille papa c'est anazida hiyo Marseille ngadora ringe mifumo miraru ranzi majora kim yakajikubalia poroba pale yafanyilwa itendo ashaki tondola itendo ikao karja parosho na harmanzi ya hatu yenda yatimbwa ngama yavuriziwa dani kwamba ukana ani lanchange ya kimiliteri ngarjo yamba ilo ani halashewa wamlanshe afanyilwa lanchange na mamiliteri wahe arditsena ishizungu ngarjo amba ndini ani crime contre l'humanité crime contre l'humanité ifanyiliwa shanta mpaka darasa inu ya serikali hama wakaza karo ele swala linu swala manda linu papa nduzatu ngarjo juali bire sa inaperçu ngarjo juali lidi waza na medizo mwanzao ngarjo juali njie harma system ya serikali yanzao rilifinye majaya relewe okana lazila belu ya hamba okana ndujo hofa ha malezi ndujo hofa nderema ndujo lala hafu ani hafu bahi abahi zihisa ange lazimuo ya patsa na dina ngaona mdongo. Assalamu alaikum watukufu. Assalamu alaikum Badruddin. Alaikum salam. Handani ngarbe hawa encore une fois hono wamshiba wa hatu haina wakati le swala lindi jo vumbulwa sicho jo be hono wamshiba na siri jo omba le swala linu litiparodo azilo amande heji beba chanko ya zamba yao. Malheureusement le kayansi ya hatu inundongo esailo muda avongar jo hamba ukayaferi ino haujibu le swala laha ho lahandani aferi ino ngajua ka klasewa sans suite. Voilà, c'est-à-dire serikali voilà pour eux c'est classé sans suite au kasa zibiri inunje satengwa riwono emasoro da wawlili wakandani aferi klasewa sans suite riwono mananyasi amadagazo hawlili wa ikoni c'est un civil affaire classée sans suite. Papa c'est affaire iko classée sans suite. Sindele ya bulu anketi. Inu keja bulu anketi. Hauka risha msaidi hamba bulu anketi na msaidi woti ministre de la justice woti procureur. Ranza skulata na leo karjaishi ya procureur ya rongwara malis olalinu karjaishi ya wandwa zingaro malis olalinu ebanu ngejeko classée sans suite je. Na eke jabula ya gazon i classée sans suite je na eke jabulu anketi. Ebanu anketi ko classée sans suite. Sindele ko bulu anketi. Rijwa bandiyo ikawo bulonke tisha mbesentu ntuju wa qualification radio jwari parete na halwa himanda mbesendo chokaya bala zilazibiri ababa yabona rizidaze zisazisa shabano msibaru lonu bo Badruddin mimi msibani wanao atanke mwanamkomori emaraia certo wanuti wandukao wazoea ujuha we revandike mwanduzatu walokomori ngarizijuwao shawa katiri lonu ngasi na waongozi wa siasa ngasi na waongozi wa dini ngasi na waongozi wasoma sharia
zijanibu izo zonsi kama tijanibu nganzima mimi tikawansuka ya vice president Mohamed Ali Swali ngurubwezi nkabaya ranzo wakati yao netendwa shi chatuparo jiri bontiju hatu mwanadamu yenda ya exhumewa c'est-à-dire ya unlulwa ya unrihabala kaja hosiwa kaja bambwa kwa juambo swaliwa chaenda ya vuriziwa ya waloha matindi tikaufiki Mohamed Ali Swali nguparo press ya Komori pia ya jama be azalu kaya ta pas respecter les Comoriens, je te respecte pas. Je te respecte pas. Et t'as intérêt à donner suite ya hizo aferi za krimuzino parce que zeno gozi ngedi ngoli zisanga ngazishilao muyano wa Komori kwa japo Ronaldo Muhammad Azim. Na vanu emana msaidia akaurambiwe ende yambe zila dabo yao na wana wa 20 wenda waundu wa mfu shazi la sengo kao ziparo jiro maswani hatu wende waundu wa mfu ngaru wa shukuri yao wananyasi wa mironsi wenda waundu mwana nyasi yenda yafanyi wazendongo zala emu mfu yafanyi wazonge wenda wa mziha donc ilandongo ya washangaza ilandongo ya wadiza ile rende haje diaspora walo Faransa ça fait 2 ans wafanywe maandamano wao wadizi hauka kwa jaka udhwani ukanga bajobira maandamano ya Mahamid ahunge zilazi wadiza shabala bahi balongo mabala karna ulinda borongo za sasa papa si azwadi za namna je haukanari wono ezajiri sangani emaranya wa reagise esirikalu ende kunfakunu bam zifu ziroro riono ezajiri Medina sirikalu ende Mahmoud Salim wafemba ukana na mje beheni ujojirande aransi ngarjunra situation aburi bwenzia rimbehe maore ani zivu ziroro zinusija zivu ziroro ani vanu Komorije kartswelewa vanu baishe bo manama Badrudini vanu baishe daizo ngarambao e pouvoir appartient au peuple chez peuple ya Komori ya shihatu ngarijujuao lebumba la hatu ngarijuao kasiti wandura zoea ufanya nkodo au uta hazi haki za hatu ewa swando kana haki roliwa mzima si lebumba la huwa Komori mtojo kana haki ndo mahakama hula mdomba ukayabo honde haki haho nganzo libembendo kadha zo kazijiri Badrudini zujiri na hizo kazi japo rokira harmasi ndo jina ana mwanadamu ajokange na haki yewa ni ate haki ahe haihundu sisi amfikiria hamari kazashe hichwa harima wandu ambao mafanya siasa haku auri kazashe hichwa harima wandu wahedi ni haku ibanu wandu wakati ngo amerikana wandu itendo shakikatili amanda itendo shakikatili sharoharme kadri ya dini sharoharme kadri ya dunia ratwishi hata fundi mzima ule maswani ya suti ya oze ya bandronga manda zile kana zilati nongo ikao kwa japaro jiri amerikana mafundo adini bonti juatu papasia narike wakweli leswala lindi lambe itendo amanda shila sindabe kwa mruha ulawa okazo jokiri mruha ulawa narambeba sainu ilaki fanyila ukatili mruha ulawa shado kama mruha ulawa ya baliwanda timbangama nezenguwa ne najisi ya friziwa watswata fundi wa dini mzima ya bwehanywa ya zamba ti harma wanvi si utokazi harai ngo amerikana kweli wala mafundi wa dini waiva na ilmu ya dini ngo amerikana de marafa wa mtume sallallahu alaihi wasallam papa si ya urambiendo mimi malheureusement hoto ala jawabu la hangu sanangashko mwa malheureusement nchu aminukanga bufundi wa dini hauka fundi wa dini fundi wa dini wongu amini zendongo yambao hauka wala rambi wa ukaya watanharuna lilmunkar wa yanhauna al-ma'ruf wa yanhauna lilmunkar anil munkar eka haulawa hasibabu ne dawa heli wadoreleza kama wanadamu haundi harma ibada haulawa abo hafu ijihadi na mndu ya undi haeleze dini ya Mwenyezi Mungu hakuiharaza au hakuamrisha ya ulawa abongare hancho kaya hafu dini ya Mungu akaanza ya haraze ndongombi donc wandu walokomori njamba kwa jasoma amrina dunia sinasubuti nzambe shay imani ya haukaiti hata na bana zilono zero Badrudini Mwenyezi Mungu na repone shari akata zilaza ndisa majorakim riwonoza jirisangani etobiyambi maarme watu waifanya homjini sangani riwono hizo wafanywa wananyao harmeka militari ya kandani riwono hizo wafanya gazo Mwenyezi Mungu na jailie wanduza tu walokomori watubemi sizwaze bunduki wamboka kanti abo bangare hawo mshako bana papa si aranzida iho Marseille ngarjore ke telefone rinike mwanya simro jina bahe ya jamwe uliho wakati ubiri mwanya suri para assalamu alaikum alaikum salam ngasida sina ndo bikwezo
Nyanye mwana nyanyi mashuhuli unu Montroi. Mwanyasi mashuhuli wa Montroi ngaona umrongo juma leswala linu. Eza leswala la major hakim bapale ya kajikwalia paro bapale rahmahullah. Ngelazimuo wakumurombe dizo mgwanza hata paka ndaba hinu ngadora renga mifumo miraru serikali ti mahakama ti procureri ani dizo mgwanza haonge lazimuo onyo fanya chetendo shinu kama tadinu tudani. Marahaba mwenji mwana manga nuveshelo barahaba wani kubalia undenga. Endelea. Ujumali swala la jiri linu au kale swala la jiri linu. Kalijajiri ya mwananyasi majori haeche shazi tedoza viltizi wa majori. Karja paruziona na muislamu ye haruma ajali ya mande yinu. Au ye viltizi wa mirongo wa mande yinu ya kiusilamu. Abo lelo tijo mtafadhali ni wananyasi kao mnyezi Mungu amumbiani nganye matangazo yanu. Endelea. Mshemeze nkodo haruma wako ngori babanu. Shini nyama shasi adhabi yao eziti wazira ruzaki. Au kashi adhabi yao evo wa mwali. Shi adhabi yao wanzwani haku. Shi adhabi yao wangazija haku. Yabo mimi haruma dume ya kili hangu nefikire ya hangu. No. Na rivensi lekio linu risanganye machapa kalamu. Wahu hozo nentia hatu rambenzia. Ya huwache nyama shinu bachini nyama shi adhabi yao masiwa chini nyama shazabia siwa za tuzo ziraru izorilo nizo sheishorabo ha shongisho bavuninga sistemezao shaga sinazisiwa ziraru kabati shature mwane nyama shinu wakashandisa ngazija shida mwali habanga sitimizo wanzuhani habo narikubaliane ukaa banu chini nyama shasavonti juu shanga mizenti changa mizema shababia henti ewa numutuwa vanu hili na muzisema chapa kalamu Ngo amini kwa ndola monsi juu ngo amini ya ukana ngore ndonai ngo amini ukana zinonga zindonai haukana ewa fanye boko kwa tina bunduki ewa jofanya na nyama kinu shinu mashala zimushi uloha bunduki ewa jofanya na singaro nawe zijirio izo anzao ngwafanyao ngwashindwa joha ndo mdreme ya koti ngwashindwa joha unde huwa parwao riwone midufari ya kayaleo haruma baunze la pitali ya hekomori ani ngwambo banu kwa tinazofanya amuolo kakabati nsuona ukandavo aukeza baki nduka eo rambeno tubo parendo wa afe pia marhaba menji manyasi wa jamua wache nyama kinu wamarishini nyama manyasi ngarjorenga mndongo unike manyasi mndo jina bahe ili bahe ya jamue uliho uisa huji tamka wangaleza tukufu wahe ye Facebook FM mamanda mnekao rimambiani oskwale weinu bandaribu wa mpango wa hatu harma ye madda ya rihansibano ngarjorenga mndongo unike manyasi ripara. Assalamu alaikum. Allo, salamu alaikum. Ngojo siamba ba internet udunge telefoni kwezi. Maraba kwezi. Na ngasila sina ndo kwezi. Papa hayati pari ngona mrongo harmales olalinu do de assasina yafanyiliwa ni la change yafanyiliwa manyanyasi bobosha crime contre l'humanité itendo cha kifujari za deplace harma eza janibu zonti tidini tidunia shawishia imhuwa hidara hazo jumbe la rais Yusuf Mohamed Belu namna ya rariale kalmalini oarenda zena itido wa bapale shandu ya kawaenda wa mtofu masuala mada yani ngelazimuo ya asasina ya bapale yibire inaperçu yani ridiwaze jezabiro kandizo mwanza haungelazimuo ikane sanction ngabo banzi ma militaire reka leur frère d'armes reka ma ancien reka wando alo en exercice wajitamka yokana ketsu lazimu shetendo shinu shibakishe mpiani watinoka wafanyisha punition upande wao wanafikira nini upande wangu marhaba menji mwana journalist baneka ye de jeshi ndo wajuse zitwa mgwajo wa divandro wala muhema nawe zimbiri ya zihisa shaida zimu zitabakia ndawo ilazimu wadamu haukweli wa rente zito za hao watoa mtanga ulo harume zito za hao maana watu mtanga wa za kweli haula glass ilazimu wadamu wajuhe maana wewe mwana nyao wafanya hazi pamoja ndao nao ave retrete yabuziriza muhunda izunga zuwa hunda na zuwadine bali da shaka fi ban kaza hisa bali maana serikali wajuha beli amba zile atambe kaula mtu mdu hazana anga mtrike mtu mdu hazi hanaye mtu mdu hazin rotrop wara hanaye ewa na jerba pale beli mdu hazana nge 3 fois mtu mdu hazana ye endelea
kama simga jo mwana yameka wala mwana hahe kule la mwana ha donc mana serikali wazo ndo zikazi karo zinungo radhi nizo ndo azifanya ndo pia ndo ngo heza ndo hizo na abuti ndo ngo ko paro ofungwa amekona paro de change hata kwa ndo mda ndo henda maana wanu kwa tu wandu wadaza kwa tu reagisse changwa zamba 2 jours 3 jours wandu wadaza madazila za vira wala gazo no ananya pia ngombo zinu gazuka na heri zinu zaba pale na tarehi rendore gabili zinu ngabungabo heri armoni sola dinu wanzuani wahada ngojuju wafunge wa batsemi hono ikabo bahi ndizo mgwanza hao yabona rendele ngo amini swala madido gamfikiri manasi wahara so kwa wahara ndro kai residents za Afrika zinroaji rahanasi si wahara tuombe ngo kadombili kadodaru mkataba uhisa so ngale mwana nyasi wala tijino wala rengwa bushini wala bobosha ujoba ni adio uleze ngo zahizi isa shauri baadhi hano watu ya jise amana heli mwana nyasi ngo baba sasa ni lazima ze famiza hao watende wamekano na rambilwa hatima za mwana hato banu ya dio no wadaza ndio kwa mzee ngo azali banu ya nyongoa kana are hata zubar mauturu tungwendo ishidumzi ya upando upando wa upando wa ushingwa ani uhura upando wa beto arme au upando wa mtsanga ukawa nyipando mzo zinji upando beto arme yabo arme yabo dikalma tasarangero ha azali banu nyongoa marhaba benji manyasi wa jamu harma ye fikra yaho ili uonese izwekao ndo ufikiri wangu tukufu wa ye Facebook FM hamanda mnekawar mabia kana uskole wenu ngasi harma mpango maksusu do mpango wa manyanyasi bapale karnau joranti les olalinu karnau joranti les olalinu hokana linsi suala laukana relichililie juma omfariki asasina yafanyiliwa emanyasi Hakim alias bapale ngarjobe anteni ranzida ho Marseille ngarjota hawa jumbe wa habari wa watu walio Marseille emanyanyasi sagaf zentuzinu kartumli la ya para shangari mparao kuliho yemrika yo na woni harma maswala manyasi sagaf. Salamu alaikum. Alaikum salam mana Badruddin ngojor samia sheleka ngo harma zera kana ne za mwando sha harma madda leo manyasi sagafu bese ngo dungu hakanga ruona abantu garanzo juwe era ayaho juma yasasina audio yafanyiliwa manyanyasi Hakim alias bapale nenamna hata mpaka darasa ndo darasa hanifu miraru yes mahkama ya baale swala linu yes serikali ya regali swala linu ya lamiza majaya tuanza wanrua hele mwabole swala lahi asasina ya Hakim bapale banzi ya mamiliteri rekangwa wa oka rekangwa wa vonze wamba ukana ketsula zimu ibakishe sampuni swala hamada linu manyasi isagafu ngo amini okana ya asasina yaba pale ngelazimu ivire sa inaperçu ngelazimu ivire sa truc ngelazimu rudunge dazila belu ya hamba okana mruja hufa malezi ani yo jokiri malezi crise cardiaque haumba solala hafu mwana wa Badru amfikiru ke fikra wangu armale swala hilo rilirongo wa shangio wajibu rike juma ulirejeza sha ima huu ile suala linu karna ujuari rilive nafasi sha ekele yezinda inu amfikire hamaika uladhimu wajibu wabasa ya ladhimu rizitunde hau haraki fuhu jimlifu wana wa Komori lezahe mananyasi bobosha woi hesa hafarikine dunia Mwenyezi Mungu jomrehemu rijua ze anketi ne makalima ya lawananema kwa manayo ntipia ya raviha shariba kishangarlindao osoni horendao mgwarive daula ya haki zelongozinu wanruanu waje wajeleze deva yahu wa Komori rishideri elewe ezajiri ho kweli zao kweli hata rjoka ulinde mahakama hiyo ngarjoke mwananyasi hulwawa swala libaki ibane mwananyasi ya ulwando libahi au atimu ho kweli wana wanzuani ngo wenji wesa wafarikiana ne dunia no kwa tufaha corona kwa tufaha mbahuma shango ulwao alafu le swala libaki ukaya ngari parawe majournalisti beshe kwa tina nafasi uhuri ya wakawanikiwa nafasi watundezi jiri wa armaiti wazungu hekawa mbeba hati hiyo hata warone somalanika uboboshado ya liyo maana ngazirisikitishao manadamu ya tuenda ya rengwa bushini ya tubitwa mahakama
ya churejezwa haruma prizo sekrevo ila ikaonga mbishao ka haivunzu hatawa shaire zodo chokaya haulwa hafu yabuze maliza wana wakomorizajo wafaizi chore ngwa mvio kadumbili zitwenda za tahi mrikao katina dhamana zaye zitimruwa sinyetwiri ya choja yolwa ya fikar chujua umanda hindi esira bakaba hanga sandu hindi abengabo ulio nchwanza ntawe suije sijeleza ndokaya le swala la bapale garlindi yao ye mahakama kosoni horenda ujo jailia za nongozi virendo rihunde daula ijeli golde mahakama manyasi sagafu na singa mbora tani fuma miraru kujaishie procureur ya Rongoa kujaishie waziri wa mahakama ya Rongoa kujaishie ani yabunge thibitisha kana kabati banketi kujaishie muhu wa hele jeishi ya Rongoa au komanda au ani golde mahakama huishie muhu wa idara ya hazi ya dhamanishwa difa ya Rongoa shamini nize aharaya ukana kabjaka torturi kajaulawa shafu malezi mriafa malezi boka mahakama golde mahakama yabo manyasi sagafu eba banu omrongo ekarengele kalma lini manyasi sagafu ekarengele kalma laba pale liheza boju ilosilo ju kangama liheze haina banu manyasi bobo shavuriziwa rekange na muoreka ulo hafu mabole swala linu lisilo tuka utsongeza luhishe manyasi bobo shavo yalio manyasi sagafu le swala linu lilivenu wanrongozi njima na lichongeza wananyasi wenji kao kartu waona watingwa mbongo wa mazambaniho ngwa vusonga ya ze famiza wa uzisiwa wa transfere wa komori na balawa uwa wafu livenu wanrongozi nji shemane kaongari simamia zondo le swala la bobosha ukaya wola rimono dhahiri hakamnono hakanesu haya hae kusabonti haya bon ilazinu za hema hakama garijoka ya serikalini liyorani ya koloneli Azalia Sumani kwa anaufanya mahakama ya ile suala linu kwa anaufanya anketi ya ile suala linu hasibabu kawanrufanya anketi ikawanru wazia ufanya zitimbi zitiro shezitimbi tujuri tokonti nyenga zendele yao haina usikubabira mfumo ngarutsingwamba mwananyasi katsoneha abangela duturakaniyo hale radamba ukayambwe senge na moyo nge prizo sekre amaze rongoye ni chukakatsone harimo mfumo awe sahafu uone mwananyasi ola yafanye video olati mzuani chekengara wala wanzuani mwanzo wa tetrouble shaula mngazija yardi yaonesa tena ukaya hafanya hazi harimo militeri chaharenge mrumsheno wana watawa yezila ngarsingo jwamba ola mriano bamrama ya juha ya renga video ya twamba ndrabu kaya boboshaho lwawa abangu ambuizo ndrabu yena wabale journalisti mzima watwenda wende wa mfilme rimone umahania liyo mrular ma prizo secret ida filme waktona na ba secret ilo ndo tujua yo jokire kaya publiki ya Komori wa maraia ngwa turuble hao ani la serikali kweli wanwandu ikaongo ndono fikiri bareje amani yijo jokiri zerongo izozi zifanyishie chafikiri amale oti adangir zambarono katsufanyishia imana nzorambi kujaona kana belutso la hamba ukana owanduenda waunduale kaburi sekre lema nyasi bapale waundua lazimua wafungwa hoka ezembizajiri sidabo kabapale haulawa she ezembizajiri dabo ya ukana wende waunduale kaburi zilaka japaro jiri ila haramu shay halali do ukawandua tsinze mwanadamu ya halali do ukawandua mbalioda mvurize ngamanine zenguo ya halali do ukawandua toeroho shauliho belu ye haramu no lazimu wafungwa do kanda undwele kaburu wa mtowe ngwabu ya bondo makamabo manyasi sagafu abarunga tsimojodoro di mana mabadrum gujori samire kanesa ntima shau kweli wananyasi wa wale kaburi lile kaula dimu wafungwa mbabi mana zenrongo heli wazifanya kwa charenga mafoto no wakanaze telefoni waronesa wa mkiswa ndondondo heli aheze ntondole ngolelewa yirdi tena ulamjika wonga rujwa kailame ngoleme mafoto kwa jatolwa mafoto ya rengo kwa jatolwa wakana home zero skit mem sisirizambao banu mimi tikatswambia kana ngamina ya mafoto shaho zero no binadamu no Kiislamu ya hatu njajo subuti nitowe video hawe mafoto ya majora kimu ko johamba wakati eshaitwa shatwarma yesashe nedamu nenamna yavuriziwa hau binadamu yonga muhakikisho manyasa gafu hau binadamu wa kiroho no Islamu wa hatu
ngabo nongo kambu subuti mro azifanya na nongo kambu kasubuti azifanya ngombo bala beluze nongo bao zila ndongo yalona wenu hau zila atoka anza yambe ili banda kajakana zohamba manyasa gafenele iyo faruli madhamana wa hatu waritendea ngwambozi njikao kejalati mwazambe nungwa zambao hasibabu kaya waja warenge demokrasi waibadilisha namna nyindwa jina ya utowa roho na ushangazo wa Komori sha ima wemba virsingo jodore jeinga virsingo jodo habili reonesa ukaya wananyasi wa nzuani na wakeradhi wala muhedi ngohi na mfikiri hamezi timbizi tiro zichiriyo ngazandi sao harumentu wanidu wandu wa vitoni kiswa mitiro ilazimuka ya sibila shakanga sinema skitifu rijuanza ritendeze rongo hizo shari wonese namna dunia wa halima shisho weshie kwa tuhanza weshie moroni au mwali wandise ficho nganzole ficho landise ntuani waturi wasaidie wandwa wala wasiuha atangono mfano riwapara riwambio kamtiremeze vaksi hizo bangizo na hatwari nanyi na uono heli wendo midufi hamandu wasaidilwao gunila nsohole wafunguwe Ramadhani wafuturuma sihu abungero mengoni mwema sikitifu yalo maziro nari tawakali mngurudo komanteze nongo zinure wala mwa shamfikuru kaya iba wanu kwa jabiro la mlo wa Komori walo masiwani marawaji mwenyasi sagafu wakubali wajibu ye masuala ye Facebook FM ngarjorenga mrongo ornike manyasi mrajina remwambiana kana rikada sine manyasi sagafu ranzida hiyo Marseille manyasi ulipara salamu alaykum alaikum salam mtukufu Badruddin namu manya bobu na mrongo harma ya madda ya lewinu jumai asasina ya vitso manyasi Hakim alias Bapale eba ontoto jua ala lini wantu alivirlia mbantu alidale au lazimani tendo maurde shini vokamba arsenda ragabili wantu wafanya ukufurufunu lazima wanajau walivazo kamba do wafanya manya bobu naam maraba Badruddin hana nsirenga fursa dhahabu ini wantamani ayo nambie watu wale wapo pamoja na wao mwamani assalamu alaykum wa alaykum salam isala la maremu hakimu akoshirwa na hawa jina la Bapale naam kabasi mkomori atoka wonsi akolhutajia awa benzo ulhutajia fa imma rinafumbo la tulashinjiwani arongo amba ufayamuro de jinga hubona speaking ba mananya Badruddin wao enshinjiwani sijua manaba naam kufayamuro de jinga hubona naam karakozi huta ezisha kozaja kubali parce que wani wa mtu ngomba il faut accepter la réalité des kweli hapa la ulawa kubali fa imma zitongoza ijiri na komenza rabuzini mwambie mwanyangu sagafu babo ndio hado mwambia ya mafoto na video za majora kiume rimilio mtimbo mufirlie rina zoronti pia imma zote tongoza ukambaneri tie bani watu waiona beu hakikifu nimba ni wa Komori yokta swami ni rongwa bani wani bidhati neshikao shangu rakubali zitongozini mbarishiwana na diktature kulina ntongo ya vira kade Komori kade nzuani kade mwali deha wauji Komori siri to handi wami sirenga jukuma ntoe handi bani mbane arsirege ya harmel kauli le Qur'ani le la rongwambane walaini bilaini wasini bisini waljuruhu kiswasu mana babo nsandu wemba utozu wa wanfanyia nsongo zabu buzango bale da ngwamba anaswamihiana no kati babo ini roho de salawa roho salawa zini kazalawa mbazifanye makosa za ulawa ta roho za makosa ne kabasi sharia shongolo wanba ziulawa imma wanafanya kitendo shini nsuba hakikifu Badruddin endelea bawasi kalsi linda sukurende kiyama rinde la hukumiwa basi hukumu mtunyangu hunu bo mwezi Mungu andari hukumu parce bani mwezi Mungu wae kafanya ya hole hicho shinda wifanye Badruddin mwezi Mungu fanya de yahe ile kutoshinda wao wifanye imma ile kutoshinda wifanye ile mwezi Mungu kato hufanyia kai bomba ne wanzuani lazima walamuhe
nisimakinisha tena mwenyangu sagafu wao abemba safilihe wanzuani warongo amba ngoma ishe wao kukairemeli mbio barike makini upande wao babo uri mwana alala narifanyo riwezi mwana uri mama sibahuwa beya jibu icho pasa mbeli baborendao marhaba menji mwanya bobu wajamu wa harma fikra yao mwana alala narifanye mauri umwana alala basi hali babu lazimani atso maruha mwanya suri para. Assalamu alaikum. Alo, assalamu alaikum. Alaikum salam. Berzama su asina do bikuz la her Mohamed Marseille lam mwanya si la her Mohamed urini ke fikra yao harma ema dayalawinu juma mulwa mwanya sakimba pale nombanfia wahe mahakama suala mandalini gelazimu nam ngojorinke fikra yao harmali suala linu lahu mulwa wa asasina odieux criminel yafanyile mwanya sakimba pale ne namna ya ziwa shinyama hata pakanda rasa yenu ngadora ta mifumo miraru ya serikali ya mahakama ni suala linu waliraria suala hamanda linu lazima sio kumurudi waze mbonzishia ganza uswamaha ni kupendo dini rapele maana nzishia hata marawa menji mwanyasi la heri Mohamed uliho kutu rishia mwanyasi la heri Mohamed kajaka urishia mwanyasi uripara. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam Badruddin la heri Mohamed Marseille na mwanyasi la heri urike fikra yao harma ile suala linu juma hizo kao ndo wana mimi fikira yangu lazila tujurun singo hamba ukayaba no wanadamu wanu ikawa ka ubanda ya waifanya shando kaya ikadanza nderangali ya surati an-naml naam basinga bwe aya ya mengo minena shenda Mwenyezi Mungu ya kaurongo wakati yave hamtume Salih yende arongoze kaumu ya hahe basi wafanya mpango kaya mpaka wende wa muua taqasamu billahi wala bana Mwenyezi Mungu kaya mpaka wa muua basi Mwenyezi Mungu kana wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun wafanya mipango batulifanya mipango ya hatu na ukwaja ka ujue zonde za ajiri ya manyanyasi wa shinzwani wola ani yabotskanza ni wasuluka na wola belu hajahamba jao msaidi hajahamba jao kiki hajahamba jao bahem Mwenyezi Mungu akafanya makiri ya hahe ya wapatsa aibu haruma ule Mungu kamili ukaya kamno parushinda mwenda ya Mwenyezi Mungu mwanadamu wola havenu hawandua unole jarima bukondo walifanya ikanga wandu walu haruma yezi waduka hambukana ewu wandu jina rawa wa matsuzi jua la ngarjozi juensi ya kiyama ukanezi ungungazoka hamba ukana lima shahidtum alaina zabani ndini mwaka ulitolea ushahidu suku alilo yuno antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay ezungunga zijorongo azamba ukana ya rabbi yarongo wende Mwenyezi Mungu bukaonde yamba hinimba hindirongo wenge yabo lelori wanesiwa woyi yansihu ya kiyama ngarjoho nesiwa wobuka wo karjaziwona ngobo banu masala yao ngobo banu ze aza Qur'ani hizo beluna rais dawla waziri dawla wa mahakama ya procureur ani hizo kwa tuzijua ngombo hizo bazi washangazao aya mandizo la msuwa shangazi zongo azijua ushaharumati ya kiyama mwanama Badruddin ngabo makadhi mararu basi owaili ngwajwe henda mroni ya mzima ngujojujewa basi ya kadhi ya mzima ndoboka hakada bakaja kaudu hata mbandongo yetu amba wende ulone hatu batsunoka hajuje ya kadhi wa vili ndoboka hakaudu baziza ukayanganiko woi bangani mwanzo haunga ni ronzi jotolo abantu uwoba hengu chojenda mroni wo waili basi wararunde kadhi ya kauruma kiwadilifu uongu johimwa yangaliwe uadilifu bokaondo ya ufanya baada ya Mwenyezi Mungu yamwambia ukaya njia mbeboni abole lori tijerita procureur Buhari boka procureur mwanama Badruddin ngamina mwanama boka utina humvumbua niho mjini tina humvumbua ya isimu miwe shimina ya Marseille hanitole ya ushahidi hamwanya nyaboka hafungwa ki hatwenda hopirizo hede harom hono hamrenge hambana mumrenge batso mumrenge mwenza uqsimu billahi alazim ntuje fedanjo ka hundendi no habandabo hosoni mule mengu bakodero shodi yao abo procureringe yabo watwenda hamzingaru hono hambana mumrenge mwendeza ewungu doka huima yambe ndongo endeni procureur mrubo konge shahidi yemru akafungwa ni procureur au akafungwa ni kiki ilo swala muhimu wallahi alazim ebo wakafungwa ni ndo misifikiri akafungwa ni serikali mahakama ndio yajoka hukumu procureur au karono rais Abdel Mohamed Sami kajafungwa ni procureur shato fungwa ni directeur de cabinet wakiki atosinya kartasa mbana mumuhensi yabo mambo yabo hizo sindomo mfana na ndongo
amradi mwana mabadruddin leo kado yani nambao kana kabati shawiri tsotsi jima wakana bano inge mtume alayhi salatu wassalamu hakana mo ajoka harjula shawiri wakana usiku wakayana dhalimu yakawataabisha wakana makafiri wakawataabisha basi mtume hamba baadhi ya masahaba ukayana mwende haruma nsi kadhaa banga bo mfaume kafiri ho shayuruma kiwadilifu inde mana bokawo si wasari tuharita wanga sina mesilamu misina ambajo wasana mbeo makafiri la washuhudia Mwenyezi Mungu aswalio wakati chako afanya udhulimifu waturi tuharita wareja haru makafiri boko ngwendo mwando haru muadilifu ngaro nyeuzo mtume boko ya rambia ebengo wanadamu wala wansi pia ngo mas'ul amama Allah. Marhaba benji mwanyasi Laheri Mohamed ranzida hiyo Marseille mwanyasi ripara. Assalamu alaikum. Ay mwanyasi Laheri Mohamed ni mwanyasi ya karipara banu ima sudanu ya nguha manyasuri para. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Ngasila sana do bikuz Ali Yusuf kwezi mtuko manyasa Ali Yusuf ngono mbrongo bise harmoye madde kaudo do ilobano mimi zona na johamba yo hake wakainu mediango na hakiwa ware hashirishe izo zaladhimuri zijue zitoze fikra za hatu shanga mono hamambo se alinu garla wakati hauna mbekartula tawakata waka etarehidu hakimu manasi wa komori ngari zambawe ma journalisti wa zambawe shati kwanza ni huambie Badruddin ngojokole wajo kana mfeshwali haulwa ya hafu buse takriban ngandora tsahe mahamira ruwenda ujaparoshia hata mbanke tikao ena usiku tu mongi wa kursu ngari lindao ngojokole wajo kana gazo haulwa ya hafu kakatona tahema hamine yawe emirarusa ireme nkama ngaendao doko yawe mitsu kwanza namokana eshinitabisha do husuka na bapale haurolo hitwa motivo foswali haulwa ya womidi womona jeshi bapale toi harolo hitwa womona jeshi sikafikiri kana wana jeshi jawanu haulwa rikaulinda kana ngabo ma ofisier hau andu daraja za ntini wahansi ze bunduki wambokana ke pasabanu ngari taworo ndizatu shata pakada ba hawa kansi ngo yabo kwatswele kana zihundu wanu shama uduga zuwa hunda kabata atatafauti izasana kwanza ninjie harmo usema mahakama ya hatu ngaona uwade uziro manari wone za jiriju ziunkazi na mvuni uchaishia hata procureur ya juha ya rongoa yambokana balaiza jiri jau shenge bala ulamna ndongo mtiti ya husu ma opposition ujona ya juha yambekana wende wafanya ugangida hubini jau donc sha enti uyo ilave musisi wanansi ena ujoswali riombe Mwenyezi Mungu ridua kazabo Mungu jwe mahakama yanu bala kambese Mwenyezi Mungu kujorijibu shauka na wandu wanu washanje kabati yabakisha bandu torwa hitata reflexion tipia na upande waho mwambole swala linunge lazimwa rilirensi mwambole swala linunge lazimwa libakisha watina hukuma ekalo mahakama ile swala linunge mahakama kwa tuli hukumu habo wajua ukana kwa tujonga hukumuo ndobi wahensi ndobi mwambo maudu emaranya hao wenyi hao ruono baonze ma military rekawa kai harme corps militaire rekawa roha rekawa lio mwambo kana swala linu warjoka na major bapale hakana wanzano wa hea kana wanyanya ma frère d'armes mwambo swala lingo jojo wali rensi sa ina perçu swala linu helin lo nao linu hamo kana e dossier sa irengo ikazwa mbanjeo kena utusiwa tena donc busaiba kisha haizori wambao ikawaja wende mwendo hata shekundi shinu shiroha banu waja mahakama ya joka ya kweli lazima isufejadi ngujojeleza eza honda pale yodi nona sham harmo shekundi shinu shilio banu kabana undri hata mborongo kabati nujo subutabwe hanywa ili ujirili ya eturiahe wamwatoje kwa kansi abo akarono Idris Deby wacha ditola hatendeziwane mwana anondwahe wende wamrihitwa wajawazika za emarebeli mambo izonde zabaki abasaino izonde zabakomba bakabati hata tofauti dizo dotsolinda wale tunda la binguni haruma le jeshi mana banu ndio karna ujo to warenda jepia jo kirekanga balomoni wako zao chana tsolinda wale tunda la binguni ya rauni yaoneka bana mara yangu wako zao wakati la jojo urongo wanuri wa hukumu maraba benji mwanyasi Ali Yusufu wajiamua harma ye fikra yaho wanza tukufu wahe ye Facebook FM
uliho wakati modao no langale ngarjobe ha yanten iho patie ritsa hentonto mkinishi haka antonto zila ambajuzi mkinishi haka leo aisa haji kombo wa harma lesu alalin ngarjota tonto. Naam tonton, salamu alaikum. Wa alaikum salam ya ustad. Wa alaikum salam. Tonton barzamasiu. Gazi jokanje mekamwa benzi na tonton ye madaya leo tonton ngoidungo riamba shari tsawa rirejei au kana besende jo huisha wabaki de jo huisha bogosha de jo huisha Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi de jo huisha Abdul Hassan ajikubalia paro agwa Dr. Salami nana maprisonnier wenji ikao uamizao kwa tujua yabo wavurizira tonton major hakim alias Bapale harolwe jukumu haufujari haukatili haukafiri wafanyiliwa hata mpaka darasa inu kabati mba mahakamatiti si procureur ti ministre kabati mba regre toko yonzi kuishia hizo belu ya hamba ngabo mahakama shandu wa ungu wale kaburi no wakaujumbu za zendogo zinu tonton onfo wa major hakim alias Bapale ngelazimuo utsobira ina persu jau ngelazimuo kumoro udiwaze haungelazimuo nyufanya zitendo zinu waliwezo wapata ngwambo ngabo risk ijo mkinishia sanfra zinu zireposte wa nzuani hau vanu basi inalillahi zimgwanzao dezaunda gazo dezaunda major mutu dezaunda komanda feswalina na serina wa tontongo no mdogo marhaba mkanabara kanga mshukuru wako more namna wadungoze nongozi no mkanabara kabala alhamdulillah rabbil alamin anungu adunga tele inu handu washinde wajuwe zijiro mkababo deza mwando miminga msorongo kaya onivahe grupu irumawa inu wanutsi wandu ikawo mkanabara karijula zeshetwa harumawo kanga wajuwe uparo shinda babire mahakama ya wakomori waangamiziwa harumansi yatu ilo mkanabara inge abo mimi zona jombea sijuambia onyuza yo wana kabanu wana wanu wabitsozi tendo zinu hawasari bilu awo uifanyaze nongo zinu haruma zeka militera wejibana wanundo wana raza yo mkanabaraka haina mji ngona wana watano au kume relewana walo wana wanu kwa tato jizao ka militeri kwa tito baki wata damda harisha wala wahazini hena mnungu rejoda honi hawosu kwa bila haonoze zefamiza hai deja si wabeberazo wana hao wazazerazo wana ngarujo kaimbulo nayensi awe grupu ilo nayensi lelo wanandu wapewe kwa jabala ndongo itotu ndulumwe mara ya komori hao wata haruma tambu awe kaulazimu sisi wenyo wana haina joja iliwa hao haina mrikao ngena irumbinezi jiria wensi relezo wana hatu kabanu wanu wana hatu kabati wajene walabonze walo harumaze ka militera relewana shawanda hawao tonton les wala lo kare les wana hatu ni uri zingara no kaltuka uwa bana basaino ngasar ma question za zitendwa zidiro zurumishi hauzin ezamunda Bapale jana juzi ikao hata mpakanda basaino kabati mbare grade soko yonsi usoni mwa serikali rais wa dawla kajadhukuru les wala linu kajalani waziri wa mahakama kajaliheza vushe ye procureur wa jamhuri do mwana kamba ye mhuwa hele jeshi ka haulo harmai ka military dora hundra tonton ibeba na basani lazima rudamba ngarelizwana hatu haunge lazimu rosili daraja owenyura desazi tendo zidiro zinu waliwezo wapata haunge lazimu rambe alhamdulillah rabbil alamin rengezi la biblia hamba ukana ndujo wafu malezi japo kwa ndujo fa nderema ndujo fa cardiac warenda zena itindo amua tindo mzihaneze nguo shando akanda wa mtoka burini tonton Elezandro wandro leo tonton Eleza tonton mafudano ya nguha mwenyasi tonton hama mafudano ya nguha zeje jale kabo kaja dubilwa ngarjore jeze antenirisa hen tonton muja la kabo tonton kaja dubilwa iho okaza ngongizo nziro ay tonton ngarjota han tonton na robeze duo tonton Nambadru
nam tonton etelefone mayungua ko jul sami ba njaka hisia jabala tendo tirenge kaskititia doni shezorongo wa mkarbaraka maraba tonton njaka hamai kai kutua maraba tonton ramanga rajeyo tonton hano siku ramada zinungazijiriyo karjeishia era isia daula ya rongoa waziri wa mahakama dora hunda yemhuwa ile jeshi do mwana kamba ani tonton vanze ngo zinu ngilazima tunamba kana ngari lindao rudamba bondi haungi lazima ndo afanye tunda zinu waliwezo wapata ili maudu batuja tuna manda zintseni tonton ewa haulekeza sendo kwa haraka lekeza karna ushindo mkana baraka rihime auri rike hafami ramegari wanaone ne serikali inu hawe akawanu wajipreparoka wanzo wa kesi mpaka wasiso wabonsi hamizinga auza alhamdulillah iza wa komori enge abona rtolekezo kaya haina au haina nje hawina kombini wajubiti wabitizo wazitendwa ziziro hamada zinu na regemiso afurombe Mwenyezi Mungu dejo shidari waniye au kakarido zungu ha nzia ziro zina abagari tawo tambu mjuma ile kawo warifanyiazo ngabo izo mimi na jombe okaya onivaze tambu zinu nemdo idejangari mjua okaya yeye ne grupo ya heino waruchikuti wanduka wabelile ko mori hairi relewa na Mwenyezi Mungu de wanona de ya relekezi zao zeno gozatu zinu ya hafadhiyo onivahe grupo mbinu ngenge abo deloka ya habiti zitendwa haina mji hatia zaha habiti ajali nziro ebasi kaire kariba ke hakomini haina nartolekezo ka haina jima au haina usikwano jojeliwa rado base duwa Mwenyezi Mungu ya ritolowa nuwanu ya riba wanduikao wajushida wele wanene masiwa washinde waribe ndungo nje maharumansi hatoka yemdori tujurungu endele nezeno zinu katuzia haina usiku ya raru au haina mfumo gutofanya hizi tendo ziziro za utambisha marahia hata taizo ngonotizo nivo bali banungu tobarenge misohafu ana misohafu yo izela hamdu izo za tuna Mwenyezi Mungu shanu ramilo kana haina mrahezo utungu yatuwa utungu ngesabu na nyama baba nuwa komori izo ngwarendo aone serikalini watoshido hautungu abo Mwenyezi Mungu joka ujibu du waikao owarendo kwa tukubali kama ngorendo nai tonton banusongizo nziro nivo shindana ndo unjilie maraya pia haukango no bano nivo ya hese tambu zijirewe masiwa ya twala ngabo nusu ngwa paron faidar mwa hezi ngabo kwa supara shawala ikao kwa tushindo para wakadimizi wana waparao doko yabo omdu shinda rifanye tarte bata wano shinde waunjile maraya zongizo nziro apre wajatina netiso jo kabatike hata mdu jo lizantu abo memfikiri ama omkenishi hauka ezajo shinda zikirimbari deno kando afanya rindorilo nsongwende ndo manga romba ujuwari jibihize riprofite rombe zenogo zirijili ya Mwenyezi Mungu yaribeza khairi hawa haraka kama benzi mtoto namna mimi nifikiro ngobo mirongo za mandiyo ngobo bana basainu kejalasi mungedi ngohi wandruwa one saula utukifaho kariono le wenu banda wa mbeni wa kanza onde midufari wende warenge ajali rajimu ikao harmole mengu waizia rikano mpango juzi harmole mengu waizia sharono leo bwa juha hamaka na madodo yebaba nu leo zabarindi ni yemiji hatu batu watojo juha hamaka na madodo wala anize bizijiri yo harmaye meji watoshida wajuha wende wasingani yao ya ajali kona ushido juha wahima wajidafio mboka lala na rezilo artsinendo nai tonto elezandro wandro elewe mimi ngamuono ka ensi yatu ile lade izo wandorongo wa ensi la Mwenyezi Mungu jor hafadhi cha ribirilo aho dingo nimbu jor hafadhi banuda idemana ndongo wa namna uka msuwa minu kaba no onivoye grupu irumau yenu ngabajoshinda wabwe mna nafasi mtiti ya ukaba parehane wandu wadoshinda wejitamka hamvu Welewa wado ishinda wejitamka gizo iliniswa apro wasatse na wajokurajo wananyao kawa inge hula wikati hula gosono msajaja wajia kwa sini ni nzima ani kwa sini ni ukenda mndu kutoka uka ende afuarie abo enda mndu kutoka tuka ya ishajirani ambangu ngutsa hoyo njile wananya wa fanyamna rongo ya birende ya rongo aliende namna wakati no enda mndu aoneka kutojo para
mnari alarumi toto makati ya mswana rongo tanabahia ukana ni wandu makanale yani makanale jiku ama ba mbungu za ze volume ama msisema ji ama wandu ngoda no kurubia la dati mwandi sore jaidi ngoni ama mdu katsuona netskeba anu ngamba ukana beseba anu ngamonayo kana kabasto maya ngamonayo kana msamshindiha tonton go rassurer je wandu wardunga wabanu mara ya wardunga wati jokoro shembe bale toma banu seinga sebo mgujua kana baraka na balensi yatu ile walandu wakensi wazulu moyensi banu singa rezungu hao wandu ikao kwa jukansi wafaye mara ya komori gole haina jo ndali hairi onifaye mara ya ngari mkutaji yao kamnyezi mwabed ingeba banandu kwa jokoro shea shawandu go harma ile namna ya ushindari wa Mwenyezi Mungu ajarjibu hao haraka bali banu wambele ukana bismillah namna ijibwe Bisina na ijibe. Mwenyezi Mungu juko msaidanije ekaka mjajito nziani. Bali bano hoji tonziani de zuru ile za ukaya. Haonoembe. Haona mbano onzo ireme kanemna ijibe abungo some aya wa mara maita idra maita walakin Allah rama usekue. Shangu tuko kansi bana kana eshe javushira bo Mwenyezi Mungu nipule angengeshe javushira tuwa monsi ekakujaombe dua ka Mwenyezi Mungu ya uhezebo mnazijuu ya uwasulishe wendo aposhe javusihe. Mwenyezi Mungu juko udisa upepo baraba hari ngwanzo shejavushira shipuhera ujenda washita tontone zambo ngara shiroi mana ya watu kama Mwenyezi Mungu joribeza hairiti hali yawe kamgwa benze na wajitulize baho hanza hera bila lamina no mwezi mtukufu watu uno Mwenyezi Mungu jorijibu haraka yaribe wanu ikao ngwajosi kinye mara yatu yala ngwabe mariziki menjo hanza hera bila lamina hali yawe kamgwa benze ngarjo paraensi wanwake tranquili woncho wanza irabla bono jentonto ujueleza je yemidufari maraya okomorwenda ho harima ye vaccin na hune mathamana wadaula waitrawa ani ruono Dr. Kilulu karjamona ya vaccin yafanye vaccin ruono mathamana wenji zabarindi ni leo imathamana wanwatongosi ndiye maranyaundo wangamie wanosa walemewa ne maranya habanuje abantu mara yemdole pumura onora kurajua zetamuzidira wao zenongozini wao wenyito kwa lazima wajifikirie waone rangosu ko vaccine yenda komori no hata hele nicho ndo kumaso ifanya no wambilwa ngwa unawe dunia namna zilio no bango endao warongoziwa balaba he namna wafanya namna chorongoza familia he amwambia rudi abo haine mndu ya henda abo kaje ishilia eza mwananya shabala hamango endao iluri ya ikawa besho mnaria la tuambako tsunikiwa kutsona shawaishi ramagasi harumo mtola wanamne kaungarju ushindari wa besheri ali basinoka wazulumlwa au basinoka wajidulumu nota yo wamba ngwajibe hao abo bakiabo yo fikira ya hausa hunu hufanya jitihadi wambia watu si maraia riwambia neze fikira na wanusa alisofanya victimu na ula mjili ya Dr. Kililu Jwaezi ho mjini hao wafu mzaze ani wafu mru ngujo mrehemu naam ani kutsona kana wani matabibu wanu ze Dr. Kililu na ndo akaulazimu wadwa nzio wandu banda ngwana mbauwe uoni wakutabibu no wada za wasiziduku wow kaba nongo na kaba no ba yemdu yarenga chukuma yashinda yeleze mara ya komori hawata za tamuna ndini da surtu wewe ndo shinda onjele mara yawe ila namna wajailiwa ndo ajitamkao no hawata za jali ababa ni yaonokangu bironde yarenga no ya ndeza hei huanzao ababa hizo fikira zao wenyi cha huambia mara yawa ajitamka waweleza ababa ini jono kangwa doka ngono chu hatema doktori ujaona doktori enda rengajirema kwa doktori watoa ajali kawati doktori wade ma doktori na wade lazima wajilemeranzi haujiprotege engeyo mahindu hilo njema wao watojo renga waroma ukaona sema hata ola belu kajare mahindu haremu wade wa ndani ya kawaida kajambia familia he kajareme yeye wao pia engabo wao kabla simu watu china waelewe ukamba hindu ya haja ya vurizo mdaha ukahini kushinana ne yarenge abo yote mbendo ilona mfaida haukaona mbendo lazima ibole mara yede zemaski kwa jao no kazi he ya uzisi zija harma mapanya na mvio zija harma mvio mbili no kwa jazibo no kazi he ya uzisi yode mbendo yendao tijirali majana maila au majana matano relewana juse vaccine yamba ngeyo imba iduno na mradi swafi relewana ke wao wachorenga watarma
ze farmasi ze famiza hao jemala lao na ze maski jezahibo aeroport yeba borono baje sardini za magazi sedawi mayatima na wandu wasojishinda nemba gonzi wandu wasojuka heya wisi kusujwa vaccine kao wanada muheni parabo lazima ekayo vaccine na maana yajibiwe aboze farmasi ndio kazi ziparariali zirengezo njilezia chawao no katayo ka atakabati na farmasi uitao au kahajo kayo tibedo juhulwa au tibedo na maana abo heni ya ono kamondo ya renge ya jaga mzee wa imani abo kayiri nende yo programu yao wa mwenyewe tukabidi wao wengi maraba menji tonton wakubali wajamu wa wajeleza fikra yao maraba menji tonton yabangaza tukufu wa Facebook FM uliho wakati mwendao na ulangale ngarjo beha arjo rejeze anteni iho Montreuil rinike mdada biswalihi yachikubale por mabachenko yabaye umpango wakati yorijer dunge bangazo banda habari bangazo mpango wa uhashirisha haruma dakanchash Mdana biswali wachukubali por mabachenko ureje hamara vili banda miagira karanikana yakanangarjore jelana ili utansa uwe jumaze fikra ikawando zala wabanu ujimlise wa mpango harmada kanchashi wakati yorje rejito akarisha Mwenyezi Mungu hato juma baha mdana biswali marhaba meji mwanama Badrudini kwa watukufu wakaudu mpango uno nenamna wakaujitekeleza ngambosho marhaba kahanza hamade heli wandu bangi ya wandu wazitamka yabo kompade maksusu wahe afarik ikiri kaze emwananyasi bobosha maksusu doyulo na mo rifikirio haushashu kange na moyo duoni mtende zao aukaya bobosha wa imri akadwa maana assalamu alaikum ustad kabla akadwa maana imbaba wawana hauka ekangare sheleo ndondo bobosha hakahende haruma selection za guverneri wanzuani juzi akaushindana na Anisi Shamsuddin abonde ngo nimeze sharti kao ngari tuhumu ukamengo nimeze sharti za muda dokaya haka yemdu zamana yakaushindana na serikali abotika hande ndongoze mazamana wa siasa yaukaya keja kabla adimike ngo malaloni keja kabla adimike wadaza keja kabla adimu ike kwaja juha hele sualalin ekangwa junjilia nao walitahe hosoni mwa serikali mitila ozambauka vanu wewe jojoka opposition shaka jaji ya ukeku judai haki hao ekaija hosoni mwandu walone daula abonge linusu ala la kauna dibu liunjilie wa huwa kisiasa watahele suala linu heki kawaida ya kukawa magamana walitahe hosoni mwa serikali hema suala majiro ya jiriyoyan ya huwa wana wakomori ikao wanuwana magamana ekarendo wangalio wangu waralahitwa garjongo kavati nzima ikawo imlozi nomlozi yedu amana awe imlimaji nomlimaji yedu amana au mpwanga yedu amana chaka jongoka wanuwana warumishia harume daula ikawo wakaunika daula onar bonze holara nzigazo hakau udainie daula upando hesport holara nzi wananyasi mutina wao uliliwa wakayakandani wanuwa wakau neonjini ya daula wakane yebera mya daula wafuzi juu holara nzi mwananyasi woi akautsahaze zamana za daula holara nzi mwananyasi bapale yaralwa hicho imri kao hadailie daula wakati mwinji harumishia abonge zindongozo kaheni zamana mabonsi juu wende hinya watahile suala linu hosoni mwe serikali emaranya waone ukahakika emazgatina maopoza leorawa dunga dingoni riwanyoka emabu ya hawe ikawa mwezi ndada biswalihi wachikubalufa wa baba chenko hamango fanyo sentezi ya haju na hunu ngasina zaidi ya mahamili wa kumori ngwatongo hufa apetufe karjao na madhamana wa serikali hau madhamana wa siasa warongoa hau wa manifeste
juma wa kumori wa fao ngwa manifesteo shango ambayo yaukana wahibi wa voti ngwa manifesteo shango ambayo yaukana azalina lawe ebe izode za hafilisa emazamana wa siasa leo dazinu yaukana wa kumori wa fao hauza wa hafilisa ndoka azalina lawe ndada biswali nareke mapresi harmali swala linu banu hamabese kairi wanu wa utoao zeroho rahana wanu walo banu watu uzamba watu uziwania watu dubo pareni shawanzwike wowo ngwani yao turnanti ngwani yao yezi ebe banu yezi hau turnanti hau faume unwoko fanyilo okurumiro anzamuo wakumori haina sukungwa fao karja parisha zamana wa siasa ya paroko mori nardubo pareni rendera lute kontro omulao mru fulani rendera lani itondo fulani rendera shahari wokansi wambar ma conference de presse na hunu ekas jaza siasa wambi wanrokana nardubo pareni mbaye garjoba na pesa jambaye bangaranzao ndo fulani mbada biswali mwambondro wa siasa wanu ngibidoro kazeshe itwar mali ezitenda zinu banu wala hasara sinde maranya ndada biswali hoji kubadu poro baba chempo yonde mana bo mwana wa Badruddin na kahanzani sande ukaya miongoni mwa esha tunga emaranya watu na fikra yahe mazamana wa siasa dazinu ukaya watu wana zamana wa siasa ikaungu kozo no zero lo harumayeti shahamade ni wazamba wakozao na boba tso javoti haraka hena mbienda kandida chakwatu koza ne mihima miziro yaho wana wahionti wajirisizi wao abuge tikahanzani wonese o jiro kabanu haubiria haruma bobosha ukabanwa bani hao uka oindia kahanilia haruma shahiri shanzu shahize guvernora wa Nzuani oindia kaula dimwa juhe waonese watukifua hao hena mnekao leo Abdallah Muhammad Sami ngashibani guvernora mzamani ngashibani leo sharito kanga ushibani leo mwananyao wai hajaha karitu dokanga shibani karitu dokande shibasha kaburini karitu dokande shangu duniani karitu zijua waya kambirilizi wa hawanti pia heni mri abirabani mwananyasi bapale hafanasha tendashini abonge yabo tikandano seba durudeni vanu kola umemara ya wakumori na ribawa na umuha babi haukaya kwa suonobo talia kwa suonezo amana wahumanilia lewo au wamanilia maudu yonde mana wajiona uka msonziani nga msonziani ni wanilie hindi abonge mimi mwanama Badruddin suala linu ngarendolo nsoha sha hamadelo wanadamu wa zambao gukaya ngela dimori amini Mwenyezi Mungu riamini na tena riamino wananyasi wa Nzuani na uwanika ya jitihadi na uwanika oshinzi wa ukaya watoka majibirilu wa hekomor watowa ni hekomor haukaya gari aminio kale bensime mimi micho zamba ukaya kabla ya kufikiria emasi wa marajine shanga muamini wananyasi wa Nzuani wajoka inu haki hao wajua ukaya wondo wako zao wajua uka wondo waribonai gelazimuo wanafiusha siwa kabla ya kuingalilwa nisiwendwa jine au mara ya wandwa jine change lazimuo wajue na sina riboni katomauka hena mzimadaoka urongowa nguone sokaya na ni wananyasi na mkenatoma ni wananyasi na mkenatoma abngeri irititinzi hetomaya posoni mo wananyasi nari kenena mnekao ndo ritoka ushinda watu riwadunge harumemba nekao go waifikirio kuiwana banelevensime mwanama Badruddin daga biswali hachukua dupora baba chenko hukobaya mpango hatu yesasi taenje za daka 21 hunula ya Faransani jabo kwa safkare daka 22 iho ikone bishoni kansinga ipola lao haba nunde bayao mpango hatu harma mpande wa heze telefoni ngerjeri njie harma daka nsanu bangazo banda habari shahula wana kabli ya rejanji ya bangazo banda habari ila leo tila majini mazetwani na wadhukuru wa mjana Abu Bakr Shamas rahmahullahu alayhi salimina bomwabwa mashishio ekanganyi salimina bomwabwa mio yenyi unyenyekea ekanganyi mwana siasa mkomori hata leo kutsula wa udhalimu nafasi yaha honzima bahi ndo ukaya urehichwa mwana nyuhu
ngeurengeze mamlaka au urumie mvu ngeurengeze mamlaka ekamvu dezo jumilwao harumule menguno basi hima batizo ngazi jao ela leo sila majini le parisela leo sila majini ngaritsanganyao na mazetwani na wadhukurulwa oharumo mpango wa hele parisa ela leo sila majini mazetwani na wadhukurulwa bihanyohuma siwani na mpwela na ramulwa waongozi maheza shani kumori leo gaboza holwa mtsujilo na mobarani ubosi wa hanyu ramulwa waongozi maheza shani kumori leo gaboza holwa mtsujilo na mobarani ubosi wa hanyu ramulwa singania muitendeza botsi hindu mbirigono ezaleuzi waduzuwa wakomodi watuano singania muitendeza botsi hindu mbirigono ezaleuzi waduzuwa wakomodi watuano raia kajarati huiombea uiwanona mgungu mwano raia kajarati huiombea uiwanona mgungu mwano lishelewa homada honi derehema ya Mungu ela leo sila majini mazetwani na wadhukurullah bihanyohuma siwani ena mkwela na rambulwa waongozi maheza shani komori leo gaboza holwa mtsujilwa na mobarani ubosi wa hanyu rambulwa waongozi maheza shani komori leo gaboza holwa mtsujilwa na mobarani ubosi wa hanyu rambulwa siasa ya mahamiongo ya ndabono keri wa jinta iundondono bongolo omiso andahazi wa jita siasa ya mahamiongo ya ndabono keri wa jinta iundondono bongolo omiso andahazi wa jita kumbeni washiwe adui nalale monze emfahandui kumbeni washiwe adui nalale monze emfahandui elaleo nalende pari la mariem koloni elaleo tila majini mazetwani na wadhukurullah bihanyohuma siwani ena mpwela na ramulwa waongozi maheza shani kumori leo gaboza holwa mtsujilwa na mobarani ubosi wa hanyu ramulwa yabwata mpaka dabo ngarjolunga bangazo banda habari mpango wahe le parisa bangazo baada habari unumpango jimla wahandisi wa jumamishinji mazbut yauona ezakiri nezatsukiri haustehi ya demokrasia leo ngarendeleao no mpango wa hatu wa bangazo baada habari haukaya rikaumwonesani ze hatwari ziliyo haruma ugangi rudiri mwonesani ukaya ango jota wa ugangi hanamnacho arandisa huonesa enamna ikawo do Mwenyezi Mungu ya hamba yamba ukaya haina muhima na haina shida ikaundu utoka ngawenio
ngelazimuo urejei ya kuumba Mwenyezi Mungu na ihari amrisha riombe hema dzina ya hahe ngapo hadithi zinji za mtume ngapo ze aya za Qur'ani zionesa ye namna ya ujipukana na hatari hamalizo haina muhima itukaya umungu ili utawe shetani yatije haja hakusudia haizo rionesa hurumia ye madzina ya Mwenyezi Mungu rionesa ukahaina dzina la Mwenyezi Mungu ngilona ye kima ya halo ye valeri ya halo randisho soma baadhi ya hayo kariomba Mwenyezi Mungu kanga juu ya timizi haraka ili haina mungu yashindia juu ka hikaya hashindi hata isabu hamade namna raonese sabu zila za Abu Jadi isabu yaha heilingana na dzina la Mwenyezi Mungu yabo uondo uradi wa hahe yatawe o wagangi yabo hahisa hajisiliha hajitia kodi hajitia harmahimaya kabati hindu shonti pia shicho mdhuru wala shetani joshinda imbambe kinyume yabo hikaya mdu katsu amini uungu katsu amini Mwenyezi Mungu katsu amini mtume shango ndo amini mazetwani wafu no wagangi wajoka ujamwambia ndabo iso sahahe o wakati huu haizo leo ngarinjia harimo mpango wahonesa kabla nejatimizi hizo kabla dimuni onese mpango wa ugangi ye namna yahe ematwalasimu leo mrungwendo hapoteza hindu haumru hende ngwanzonongo ikao zimsongo wa emaduka wae wandu wa biashara wao wandu wanzo walolwa wandu ikao ngwamanana wandu wala tsaizindu rujo henda hende hao no mgangi hamwambia ukaya ngamina problem fulani vahe mgangi hajumwanzishia twala simu hende hamwamba kenda lembeze yarumronza juu hakikifu hele twala simu ashinu hindi Rungwe handani rimwambia ni ukaya vanu ibulisa ihazia hahe ndo ubamba o wanadamu ili wanjie harumwa lekundi la hahe ili ekangu njiyo mroni ya jia dunganina tengwe yatsende hakaiho hadoli la waeche ebengena mipango minji ya ushinda uzaini o wanadamu mpango wa handani ujuangalia ukamonadamu ngena problemu fulani shabahe bulisa nge tayari ya humrumishiha shaka hutumrumishiha bure nge lazima uba hukubali ya masharuti ya ibulisa eka ukubali masharuti yao vahe ngujo husaidia yende afanye zile hazi ikao duzita hao ebe nge ngujo hunika masharuti menji ikao eka huyatekeleza vahe ujo tanka bambonzi haini vahami ikao duzita hao yende ngabo wangamifu wataho enzade ujo hamba kwendo one mgangi vahe mgangi hawanzisha letwala simu hawambia ukendale mbeze vodahoni vahe wakatula ekaukubali zila ibulisa ngufanye haza hahe hende habamba ola mndu mzade ula ujo kwa ujo msisomo teribonzi habirende hulenda mtaibutala hajise kuwa hajabetsina ukaya ujua ujo msisomo teribonzi na ekaziji hatujuhunda ohaho au la rengwa mezi wala rengwa masahiri wala jamna chao wala shetani leo fanya hazila hasababu ya ukaya ukubali ya mizingiliji ya mapalasi eto la simuli ndo fanyishi haje nganzo ukubali ranzi le dzina la Mwenyezi Mungu limenyewa litike mathalan ramba rahim yore nahe naye na mim yengu lifanyoje ekangu lifanyo harmo talasimu yeujo ulanzi hazi harufu zilawizo yeujo ulanzi hahisabu ujo kangu nishiliyo abasa harmo le bangaso ujojo urenga karatasi nestilo hahe ziketayari ili nimonese namna ikao de mbako ufanya talasimu ili baho uchijodo shangaya ekauliwono lifanshika baba le yasaya valangwendo kinyume no ungu na yasaya kauya kubale matwala simu yala wengo torande hakafiri mhalasi na wekuchi ebingyabonge lazimo wewe udojua izo urendao ngabwandu china hamba kai vala bangazo ola mngangi la sija ye mngangi ndawe uhadao wandu sha yango ukaya ehika yango anzo uremenrongo
ganzo uzijue ranzi mambo kana msome hapo kuna ujua mahala hulo hatwari arabo jaya soma wayaona lazima uoneze nongozino namna zikufanyisha wakati ule ujua ka ezini kweli au zinrabo yeuno mwakenisho au zinrongo ikao hakika zo kweli wazo ebenge zindu zonti pia nge lazima mbuya zangalie harumwa eziyo za tungwa ikao ndozido muno namna ikao za nongozino zipangishikao uzijuenda au kaya wiwe Qur'ani mbakaya inna sama wal basar wal fuad kullu ulaika kana an mas'ula yemashishio yaha nemat nomuwa hapo zonti pi yanga zohuzisiwa haina ndongo ikao do wazifanya au wazamba la takifu ma laysa laka bihi ilmu mkado njia harmanongo boko kutimjizi wa hazo ebengeni babu tokanga mjizi wa hazo huone taratibu hazo lazima uyeleze yondeza kunda bangazo juzu kala sha bangazo mgangi mgangi ndawe kwanza uhado wanru ebenge abande manamba kambe saba hani mroha wahi harenge estilo harenge ne karatasi ni monese enamna mru yako ufanya twalasimu ngojora msitari ufanye mbebe neza sawa wazungu hamba kare yabotso fanya kare halafu uje uje ute msitari wa handani ute msitari wa bili ute msitari wa raru yabongo johunda ukaya yabo hufanya malaho mane urudio ndo aranda to msitiri tena ute msitari wa handani ute msitari wa bili ute msitari wa raru yabongo johunda ukaya yabonga bo malaho mane haina upande yabondo tashe hesabu ngo johunda ukaya ngabo malaho 10 na marandaru haruma ye kare hiyo haya eleto la simunga alifanyishia hoje ngondo angalie le jina la Mwenyezi Mungu hama Rahim haruma le dahwela handani bo juo msitari ngojo anziha yere le dahwela bili wanzihe yehe le dahwela raru wanzihe yeye le dahwela ne wanzihe ye mim yabo Rahim wendo soma ngojo hunda Rahim base kauja wa msitiro wa bili ngojo haruma le dahwela bili udungo mrondo ula kwenda hola upanda mono mume hodo upanda mono mshi kutonzi Rahim ngwandiso yehe kwanzi hayeye kwanzi haye mimu basinga wabakoba ujaurudi urejei ila harufu ya handani ila wayandiso mwandoni ere kwanzi haye ere homo sizoni ya wakati huo kurudi huja wa msitiro wa raru wakati ula kutonzi he Rahim waujo wakati ula uje harufu ya raru ndi wandisao wandisa yeye ye mimu kuruduja handi soma ndoni hula utimizi yere nehe huja umsitero wane huja handisa handisoka tulangwa nziho ye mimu huja handisa yere wanzi hayehe wanzi haneye basi kauna nzangalie ngojo somo msitero handani ngojo hunda Rahim basi homandoni ekaundo soma umsitiri usiha ngojo ona ye Rahim shawendo soma handa hula ngojo hunda le jina la Mwenyezi Mungu liranganyiwa yabo akoka tuo kenauka Rahim ngajoka himaru yaboka tudanganya le jina la Mwenyezi Mungu wejo msitiro wabili ngojo kuna hunda ngojo wakawa handisa hunu handisare huja msitiro wabili handisa yehe umsitiro araru handisa yeye yangojo ka usoma imarihu huja umsitiro wane ya wakati huo ngojo andisa yemimu ngojo andisa marahib ya budanganya le jina la Mwenyezi Mungu nsufikiri ukahata wewe wedo Ahmad mbaja uparauka wedo madahu hujeka udabilo hambaka adama hujeka udararu hamba damuhu hujajo kiri hata mru hujajo via mru harumwa isimwe juzu kala ebengeba hweka ukubali ukale jina la Mwenyezi Mungu liranganyiwa he namna hiyo badala ukapara Rahim yajaparwa haimaru ala kulli hal shetani hambange tayari ya uhurumishiha yende afanyeze ikawo ndo wanzao nabo watsokubaluka Mwenyezi Mungu le jina lake kalijalingana na Rahim ishara ubare rahmahu himaruri tahu shakwan namna
yonde hali hamamba nzanga liengo jumunda ukali vanu wandu ikaundo maadui wa Uislamu na tsangalo wazungu hatu gasina ledzina la Muhammad wende mwenye ikao yeupemidiwa ezinjo masahahe umwiso hahe haina ndogo ikao dasifanya yonde fasiri basi wazungu walitafsiri hana mnanyi rajina wajana bakabutsambena abana ome efasira maome hindi sera la hitani ili utsomenya ledzina la Muhammad basi sisi bodono ufantara no stara banga apa mrutam ngondo atoe describe maome irongwambo maome mango jofasira maome sera la hitani ibenge iyo hapo watso ujua mndugu tsopwa kwenda haizo ezino ibulisa ngufanya tsinza barindi basi ka ukubalizila kwendele tola simulila ledzina la Mwenyezi Mungu nedeliranganyiwa hena mnayi ya wakati ulabahe ibulise nda urumishiha uhunduzila ikaundo wakauzitaha basi wala hesa hautaho bukuni haho hesa unjaho bukuni haibulisa hatoka pwani habadia basi wewe na bala handengo oswali ngo fungo heji na zaka na jaw baden sokia mango joka ujuho udungele tengo la Muhammad mambe ukanga nzori jembeboni basi ibulisa nguzi ngaro enko mio bangole kiyama hewe bomze ngo ndonda wano hatutindi ho badale da hol hatungilo hahula ashemitsinda wetsinda wenda hu utoka mbalia mashtako ha Mwenyezi Mungu hamba ukudhulumu mru wainde mru yakubali ukaledzina laha hola rahim lirende hahimaru hata timrumishiha hasababu ya ukaya kubwa kaledzina lino halikubali liranganyiwa erungi yabo weti mru haho Mwenyezi Mungu mru wende ndalila kitu ya hangu wamba mjoka hirada lizo ibulisa ngozi ngarwe kababala ili mdungane mshia hapa mumba jahannama iyo sawa na wala wandu ikao watsokubali ukandi ni ile barala tilo harmentani malangi tilo harma shesa ani lande tuko hunika mariziki shunike yezi shunike jamna ikaukubali usukake tayari ya uhurumishiha haini mbabahani ikaundo ujoka ukaya nal muradi nsuyo kiyama ujoka uhupse kaaba yambe kujenda bahanu wodonda hu wafikuru kama udona kama mambo jahannama ndolida wamiche ngarjodo patsana yeze mahelele yao makelele yao ngari patsana uivo iyo ndi hazi yaibuli Mwenyezi Mungu wae yaonesa ukaya mrunata hadhari shetani hauka ya shetani yujoka shetani mwanadamu ebenge mri ya tahadhari wandu hama kao Mwenyezi Mungu havumbua shetani kado zinji hauri tahadharisha kado mengo 805 haruma ya Qur'an haukale kalima la shaitan livumbulwa kado mengo 808 le kalima la shayatini mashetani livumbulwa kado 10 mfukare haruma ya Qur'an juzul kala ebenge hai izo mru yatahami bata ala hena mna haru uma mumkin shihalanti ho haisabu isabuji ufanyiwa han namna ukaya mathalan dan rahim malahu ya la yoma kana maili iyona ane le dahola raru yanzi hine yan zihe basi ngujo jaja ya danganyeti ya jomsi trobili ye kandisa ila rahim bema jana maili hajo dendele ya bala hatta hamande na mone sani wateshe hesabu wotiko johonda hesabu shu ekauto msita tarihon بسم الله الرحمن الرحيم جانا ريكاوم ونساني نمنا يهمسترينو نفايدة هكاية أمستريونو وتسوجا نارانجي أما leo ngarinjia uharma wa msitari ikawa ndolio muhimu unudo msitari muhimu haku haukaya ngakutafsirio ye namna ya hizi nguzo muhimu zende sawo ye maisha zefikira ezitendwa urambuzi wa kiakili ye jirima zemvuu umfanyiho hazi ho makinifu na mwadilifu izo pia zinyamilia hojuma umsitari hunu
nomstari unu undawla rambao baada ya he khatu alhayat undawra rambao khatu ras ebenge karamba khatu rasi yawisho ndeshe hitwa hamande namna na mwanesa nukaya shirawa ndongo zinchi bagazo bande habari ngarjonja hamamada iyo ikamnizimgara na mosi kwa maudu insha Allah taala ya wata mpaka yabo baromba Mwenyezi Mungu kema halani mhu wahe lidahu la Facebook FM Abdallah Abdul Hassan yaliyo Mwenyezi Mungu yambe unono yambe ushinzi ikengu bitsotsu munjema mahalani yaliyo sawa na rais mzamani Ahmed Abdallah Muhammad Sambi na haina mrikao hafungwanu udhulna armanzia za udhulumifu yabonja jodiwa za mzee wa hangu mbaba Nurdini Muhammad Ali Swalih yajikubalia poro Mamadu Dr. Salami Abdu nana letengo ila huandu walo ihu hata mpaka ndabo eze jamaa pia salam miadi dosu kwa maudu sumu njema insha Allah. Asante.